tres. Hello kids! Our activity of today is going to be reading, listening and vocabulary. La actividad de hoy la vamos a ver con un poco de lectura, con un poco de audio y con algo de vocabulario que vamos a ver. So first of all, you're going to have your student's book in the page 64 and 65. So let's follow the activities that we have. In the first part of your book, you're going to have the reading. You have 5 pictures here that you can follow. Pueden ver las actividades que tenemos en los dibujos de aquí. Y con esto vamos a ver lo que tenemos en cada uno de los párrafos sobre la lectura. Each reading has to be followed with the audio. So follow the audio and read the stories, please. Vayan siguiendo el audio y vayan viendo lo que dice cada una de estas historias. Crime doesn't pay. 1. Go straight to jail. 2 young criminals in California were trying to break into a car when police officers saw them. While the police were chasing them, the friends decided to climb over a fence. Unfortunately, the fence they climbed over belonged to the famous San Quentin prison. 2. While you wait, a bank robber in Belgium demanded a lot of money from a bank clerk. "Can you wait in your car?" she asked politely, "and I can bring the money to you?" While he was waiting outside, the bank staff called the police. He was still sitting in his car when the police arrived. 3. Signature crime. 2 young English vandals, Peter Addison and his friend Mark Ridgway, broke into a summer camp. While Mark was smashing plates and setting off the fire extinguishers, Peter wrote some graffiti on the wall. He wrote, "Peter Addison was here." The police soon arrested the 2 criminals. 4. Change for the worse. A thief walked into a convenience store in New York and asked for change from a $20 note. The man pulled out a gun while the assistant was opening the till. The assistant was terrified and gave him all the cash he had. The thief grabbed the money and ran away, but he left his $20 note behind. So, how much money did he take? $15. 5. Positive ID. While a woman was leaving a grocery store in Sydney, Australia, a mugger grabbed her bag and ran away. The shop assistant called the police, and the woman gave them a description of the man. The police arrested him in the next street, and then asked the woman to identify him. But the thief was quicker. "Yes, officer," he said. "That's the woman I stole the bag from." Okay, so when you finish practicing pronunciation and reading, you have to match each of the stories with the drawings. Hay que relacionar cada uno de lo que dice en las historias con los headlines, con los títulos que tenemos aquí. Go straight to jail, que fue directo a la cárcel. While you wait, era el título, que era mientras esperas. Signature crime, un crimen con una firma. Change for the worse, el cambio para el peor. And positive ID, identificación positiva. So it's only to match the headlines with the drawings. Okay? So like this. You have to match each of the drawings with this. When you finish this activity, you have to continue in the next part with reading again the article, the same reading, and then write the numbers of the stories. Es ir poniendo el orden que tienen las historias. So, for example, here, he wrote his own name on the wall. Escribió su propio nombre en la pared. ¿A cuál de la historia se refería? Al number 3, que es donde dice que escribió su nombre en la pared. So you have to find the information and write the numbers here. Los números es 1, 2, 3, 4 o 5. Según el número de la historia es donde tenemos que poner ahí en esa parte. So when you finish, check it, please.
Then in the next part, you have to continue finding another headline for the story. Es como si le fuéramos a cambiar el título a cada una de estas historias y cómo las vamos a relacionar. In the first part is Robert leaves shop poorer. El ladrón dejó más pobre a la tienda. Criminals leave a clue behind. Los criminales dejaron una clave atrás. Car thieves break into prison. Los ladrones de carros entraron a prisión. Thief tells police he did the crime. El ladrón le dice a la policía que hizo con el crimen. Robert waited for police to come. El ladrón esperó a la policía a venir. So it's like substituting the headlines. ¿Cómo sustituiríamos esos? ¿En qué historias you're going to put? And then you're going to match all the stories with the headlines. Por ejemplo, en la número 1, en lugar de decir go straight to jail, le pondrían car thieves break into prison. Es como sustituirla. In the next part, you have to complete phrasal verbs. Tenemos phrasal verbs. Recuerden que los phrasal verbs siempre se componen de un verbo y una preposición. It's only to complete the prepositions away, into, and off in the correct spaces. Broke into, ran away, and set off. Estos verbos vienen en la lectura y los pueden encontrar. In the next part, you only read the questions and think about the answers. It's not necessary to write them. Piensen en las preguntas y respuestas, pero no es necesario escribir las respuestas. Then in the next part, you are going to drag these vocabulary words to the drawings. The recommendation is first that you find the meaning of these words in your dictionary and then match them here. Muchas de estas palabras las pueden encontrar en su diccionario, son fáciles de interpretar. Por ejemplo, bank robber es un ladrón de bancos. Detective casi tenemos exactamente lo mismo. Entonces ustedes van a buscar estas palabras en su diccionario y las van a asociar con estos dibujos. Pero es necesario que ustedes sepan qué significa en español buscándolas en el diccionario. Then you complete them here in this part. Thief, graffiti artist, vandal, detective, bank robber, witness, mugger, judge, shoplifter, pickpocket, joyrider, and hacker. It's only about your vocabulary. In the next activity is reading the articles and drag the words to complete them. De nuevo tenemos algunos artículos que hablan sobre robo, crimen o algún tipo de vandalismo. So it's the same to put the words in the correct spaces. Not all the words are used. No todas las palabras serán usadas aquí. Solamente se utilizan algunas para completar. Like for example, here. The first one is witness, que es testigo y que es el que nos estaba diciendo. The next part you can complete with some other words and these are not used. Estas palabras no serán usadas. When you finish is only to complete the information about the definitions. ¿Quién es cada uno? Esto es como si tuvieran los significados, pero con un significado en inglés en lugar de en español. Por eso, les repito, es necesario primero buscarlos en el diccionario para saber dónde van a acomodar cada uno de esos meanings. Like this. When you finish this activity, remember that the activity of your student's book is exactly the same. En el practice book, en el workbook que tienen ustedes, van a hacer la actividad similar con las mismas palabras y con la misma parte de la lectura. In this case, you have to complete here, the first of all, the reading. You have to read this and answer the questions. Es volver a leer, es otro tipo de historia y tener las respuestas que nos hacen ahí. The next part is to complete definitions with the words or phrases. De acuerdo a la lectura, ustedes completan las definiciones y esa actividad similar al students. In this part, you have to choose the correct answer. Mónica had a, y entonces van escogiendo cuál es la respuesta adecuada de cada uno de esos.
The next part is again phrasal verbs. Otra vez son phrasal verbs como los que vimos en el Student's Book. Entonces tienen que completarlos de la misma manera. In the next part is also the phrasal verbs with another prepositions. Here in this part is again the vocabulary from crime, el vocabulario que acaban de ver en la lección de crimen, y poner igual con que se completa graffiti, que artist, writer, pig, bank, de acuerdo a las mismas palabras de vocabulario del Student's Book. In this part, again, is to complete the correct word in the correct spaces. Es importante que lean y comprendan por eso para saber cómo van a acomodar cada una de esas palabras. This is also very easy. Aquí solamente es completar las vocales que faltan a cada una de las palabras de vocabulary. And this is to, again, complete the definitions. Este es ejercicio igual o similar al del Student's Book, nada más viendo las palabras y cuáles van con cada una de las definiciones. Por ejemplo, a is a person who makes legal decisions. ¿Quién es la persona que toma decisiones legales? Y entonces un juez, a judge. Ahí por eso van acomodando cada una de las palabras. In this part, you have to match the drawings with the vocabulary words, ponerle a cada uno cuál es el dibujo. Por ejemplo, este es un kidnapper, que habla de un secuestrador. Ahí le ponemos la palabra y lo ponemos. And in the last part is again the same vocabulary word, but again with definitions. Como ven, chicos, las actividades son repetitivas sobre el mismo vocabulario que vieron en el Student's Book. Entonces, es importante que vean primero la del Student's Book y ya luego hacen la del workbook para poderla completar porque es un reforzamiento. Okay, so that is go. This last part is not necessary that you do them. It's in case or optional that you want to do it. Okay, so thank you very much and goodbye.